بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وقنا بنا فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد
سخى والوفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسط في الوجود كرمه وإحسانه على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم مما في المنة ما جرت به
رحمة تعلقت إرادته وزلت بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه عوالم الشهادة والغيوب. الله عليه. فأجل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود. فتعطرت بوجودها خلاق الوجود، وترجت درد العوالم بجيران التقدير. اللهم صل وسلم فوق الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في قريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر عبده بتعداد، ولا يمل تقوم بكثرة الأبدان. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بجهوده الثقلان، وتنتشر أسره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحليم. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا، إلا من شرف الفجر بنور قمرا كون مجد يصبح على مقامتنا بمجده وتعالى، لا حزن فيها مثلته بشرا كاملا يدير الضلال. والانفاق في علم مغرقت وافرقة شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من عدرة الامتنان ما يذو عن وصفه اللسان، ويظهر قطه من الجلال. الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود العلم نور. تبارك الله من إله كريم، بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. الله عليه. فاجته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلى
ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب يهدهم صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمال المنظور وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور والنعمود وبرز الحامد المحمود ملحنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وعلى البدر وعلى
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه وسلم أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية ينقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
قاسم ذلك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Atau amal akhirat tujuannya itu untuk mendapatkan pujian atau mencari keridhaan makhluk manusia. Jadi di dalam dia mengerjakan suatu ibadah, dia ingin mencari kedudukan atau mencari perhatian bagi selain dari Allah Ta'ala. Jadi sifat pria ini asalnya sifat pria ini kan karena seseorang itu dia beranggapan bahwa manusia atau makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini kan sudah jelas berlawanan dengan ketauhidan kita.
Kalau di dalam i'tikad kita yang hanya bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah Ta'ala. Ketika dia beranggapan bahwa orang lain, manusia misalkan, nah, mereka itu bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat, nah maka di situ akan timbul sifat riya di dalam dia mengerjakan suatu ibadah. Jadi salah satu cara supaya kita menghilangkan sifat riya ini, maka anggapan itu tadi harus dihilangkan tunggal di kita. Anggapan kita bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, itu harus dihilangkan. Jadi Imam Ghazali itu ya kita anggap anak kayak batu ya. Itu kan kadang memberikan manfaat mudarat ya. Kita mengerjakan ibadah, anggap aja kita ini di hadapan batu. Nah, kemudian ibadah yang sudah kita kerjakan itu jangan rancak dikesahkan ke orang lain. Ini supaya kita menghilangkan sifat riya ini. Salah satu cara kita menjaga amal ibadah kita, jangan rancak dikesahkan ke orang lain. Bahkan kita sebagai orang awam, ketika kita mengerjakan suatu ibadah, suatu kebaikan, maka itu pun kita usahakan supaya disembunyikan di tempat yang rahasia. Ya kecuali ibadah itu memang harus nampak kelihatan orang lain. Kayak pian menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, itu kan hawa sorangan. Itu memang harus bernampak di tengah orang banyak. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, misalkan kita bersedekah atau kita mengerjakan sembahyang sorangan di rumah, nah itu bisa disembunyikan atau membaca wiritan-wiritan ya. Tapi kalau nyatanya sembahyang berjamaah, itu harus nampak, harus kelihatan orang banyak. Jadi dirahasiakan ibadah itu salah satu cara kita supaya menghindari sifat riya ini. Nah jadi di antara tandanya orang yang memiliki atau ada sifat riya di dalam hatinya itu ketika dia mengerjakan sembahyang, nah, dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini di waktu dilihat kurang lah. Wayang kusuhu idza shalla wahdahu, dan dia mengurangi kesempurnaan sholat tadi apabila sembahyang sendirian. Nah bila dilihat orang, ini sembahyangnya berkulinah, rukunya nahak, rukunya sujudnya. Tapi di waktu orang lain kadang melihat, nah maka sembahyangnya ini seadanya aja, seadanya. Jangan pas waktu sujud, nah sujud itu kan tangannya menyentuh lantai. Nah ini waktu dilihat orang. Tapi bila orang karena melihatnya, kalau ini mulai bergantung tangan. Nah ini kan berarti kurang ini. Tumakninahnya wajib lah, tumakninah bukan waktu ruku, yang tidak sujud wajib. Tapi pas waktu orang kadang melihat, hilang tumakninahnya. Karena diamnya tenang, tumakninah itu kan diam, ada diam waktu ruku itu. Wayan syuturil mar'il ladzi yasna'arihi, dan dia rajin atau suka terhadap orang yang memuji atasnya. Ini salah satu ciri orang Nabi yang ketujuh dipuji orang lain. Bahkan yang berharap supaya mendapat pujian itu tadi, termasuk di dalam mengerjakan ibadahnya supaya dipuji. Nah, jadinya ketujuh lawan orang-orang yang memujinya.
Jadi kita memuji ini ya, kada semuanya pujian itu dianggap baik. Bahkan kalau kita yakin dengan pujian kita kepada seseorang, orang itu kadang kala menjaga hatinya, bakalan timbul sifat ujub, sifat sombong. Nah maka kita memuji itu hukumnya haram. Apalagi pujian kita itu sampai berlebihan. Apa istilahnya itu ampun. Ada nanti mungkin ada nanti kehendakinya. Nanti puji itu ampunan. Itu haram hukumnya. Kalau menyebabkan ini itu kita ada sifat sombong, sifat ujub itu tidak boleh. Memuji secara berlebihan. Kalau kita dipuji orang lain, ya baca alhamdulillah lah. Itu karena kalimat yang paling bagus lah. Alhamdulillah. Artinya kita ingat nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Lawan anak, lawan cucu itu jangan tapi banyak dipuji. Jangan terlalu rancak memuji. Apakah lagi pujiannya itu kita di hadapan orang banyak, orang baik ini. Jangan kita ketujuh melihat anak kita himung, anak lawan cucu kita. Nah lebih baik yang keluar dari lisan kita itu ya doa atau kalimat-kalimat yang baik. Barakallah, kita doakan aja. Saking himungnya kita melihat anak cucu kita ini, masih halus lah, yang sudah gana tuh ada yang ngomong. Mulai baik kamu saja. Karena kekanakan hal halus kan, anak kita atau cucu kita. Ini di hadapan orang banyak katanya. Itu kurang baik. Kita terlalu memujinya kurang baik. Nah, bungasnya cucuku ini ya, memuji lah. Dikhawatirkan itu kira kalau ada si kekanakannya itu bisa kena penyakit ain, pandangan yang bahaya gitu. Karena orang hadir itu ada semuanya ketujuh lah. Macam-macam orang hadir itu beda-beda pandangannya. Ada dengan pandangan hasyud, dengki, ketujuhnya. Nah itu yang bahaya pandangan orang-orang itu. Nah, jadi yang lebih baik keluar dari lisan, dari ucapan kita itu ya doa barakallah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Mudah-mudahan kita diberkahi. Nah itu kan maksudnya. Jadi jangan terlalu rancak dipuji. Memposting itu hati-hati lah, jangan terlalu rancak ini posting karena harus lah. Karenanya masih ibarat keadaannya itu kan masih lemah, rawan penyakit ini. Wa yadhkurullaha fil khala wal malak, dan dia mengingat Allah Ta'ala di waktu sendirian dan ketika di tengah orang banyak. Juga ibadah di tengah orang banyak. Makanya tadi salah satu cara kita menghilangkan sifat ria ini ya kita sembunyikan amal ibadah kita itu disembunyikan, jangan dikesahkan. Apalagi ibadah ini sudah lawas juga kita gawi, sudah lawas. Nah itu jangan kalau usah dikesah-kesahkan lagi lah. Karena kita khawatir kita sebagai orang awam ini kita mau menjaga hati kita ya. Mana itu bisa mengurangi pahala atau bahkan bisa menghilangkan pahala ibadah tadi. Jadi suatu ibadah yang kita kerjakan apabila di situ ada dicampur ikhlas rianya dicampur, maka pahalanya itu berkurang. Meskipun tetap ada pahalanya. Sebagaimana mengatakan pahalanya itu masih ada, cuma berkurang tergantung kadar rianya itu tadi. Berkurang. Tapi kalau nyari ya, ada ikhlasnya ya alhamdulillah. Nah maka ibadahnya itu akan tertolak. Mudah-mudahan kita kau menjaga
menjaga hati kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu salisu at-taharatu 'anil hadatsaini. Syarat sah sembahyang yang ketiga yaitu suci dari dua hadas. Syarat sah yang pertama itu masuk waktu sembahyang. Kemudian yang kedua semalam menghadap kiblat. Nah ini yang ketiga. Syarat ketika kita hendak mengerjakan sembahyang itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah ini hubungannya dengan wudu mandi wajib yang sudah kita pelajari sebelumnya lah. Nah European cara berwudu semalam atau tabulik pulang wudunya. Tabulik wudunya itu hubungannya lawannya syarat sah sembahyang karena disyaratkan suci dari hadas kecil hadas besar. Menghilangkan hadas kecil itu dengan wudu, menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Sambil diingat-ingat wudunya kan. Sambil kita mengatakan jangan langsung basuh muka, tangan dulu. Nah, kumur 3 kali masukkan banyak ke hidung, 3 kali basuh tangan. Coba basuh muka 3 kali ya. Supaya dia lagi ingat tuh waktu basuh tangannya. Jangan ingat lah. Maka saya mau besok-besoknya. Cincin meledak. Utas ya, cincinnya diputar-putar, digerakkan kiri sama kepala, seluruh kepala menyapu seluruh kepala. Ini kan ada utasnya, gak ingat banget. Bawa aja utas ke bawah ada apa? Supaya dapat pahala sunnah itu tadi. Mau kada utas kan kita tahu nggak? Mama kena dipakai utasnya. Sudah tangan kanan kiri kepala, seluruh kepala. Tiga kali, habis itu teringat 3 kali, kemudian bagian ini 3 kali, habis itu dulu 3 kali itu sekali. Ini batis nih, pakai kelingking kiri, tinggal betingan jari-jari yang tinggal betingan. Itu baru kalau mandi wajib. Mandi wajib kan? Wajib yang penting apa? Niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan, bagian kepala, bagian kanan, bagian bawah, kiri. Sudah masalah mandinya. Falau shalla biduni taharatin walau nasiyan lam tasihah. Jika dia sholat tanpa bersuci meskipun dalam keadaan lupa, maka sembahyangnya itu kada sah. Kada ingat dulu, kada ingat mandi wajib. Bayang, mau jadi ngomong. Sudah tuntung dengan suci, hanya keingatan. Belum atau belum mandi wajib, berarti yakin kan sembahyangnya ini tadi dalam keadaan ada susah, yakin malam dari negawi soal subuhnya kali ingat mandi wajib. Nah maka sembahyangnya itu wajib diulangi, kada sah wajib diulangi biar ingatnya itu jam 9 ya, setengah subuh tadi jam 9 siang hanya keingatan. Jam 9 itu dikotol diulangi. Sembahyang surangannya jadi imam dari pang ya, makmum itu nggak apa-apa. Jadi bila ini jadi imam dari pun kada ingat wudu tadi atau kada ingat mandi wajib, cukup nang wajib mau ulangi itu imamnya aja. Makmumnya mengumpati di belakang
itu kada wajib mulai sembahyang subuh sahih lah. Jangan wajib lah harus mau makan ini. Kan wajib lah. Pasal madahi. Jadi kalau makmumnya kada wajib mengulangi sembahyangnya. Imamnya aja seorang wajib. Nah itu beda kalau imamnya itu terbawa najis, kalau najisnya ainiah, terbawa tapi saya nyegat, bau, masa kami apa mah? Kami pakai sembahyang, berarti najis kan? Najis, najis. Sudah tuncung sembahyang maka jadi imamnya tadi jadi imam. Nah maka sembahyangnya tadi kada wajib diulangi dan makmum sebertahan wajib mengulangi. Padahal ini itu ya saya kira orang itu akan mengulangi. Wa yusabu ala qasdihi faqat la ala fi'lihi. Nah, tetapi tetap diberi pahala atas kosok niatnya tadi, bukan atas perbuatannya. Jadi orang yang sembahyang kada ingat dulu tadi itu tetap dapat pahala, cuma nambah pahala itu niatnya sembahyang kan. Adapun gawian sembahyangnya ada pahala, cuma hendak sembahyangnya itu tadi niat kosoknya tadi itu ada nilai pahalanya di situ. Nah, kemudian di dalam sembahyang itu kan ada bacaan-bacaan, ada Fatihah, nah itu dapat punya pahala bacaan Fatihahnya tadi. Kemudian ada bacaan tasbih, ada bacaan doa, tetap dapat pahala. Cuma secara keseluruhan sembahyangnya itu kan dapat pahala. Mengarang sembahyang itu kan dapat pahala. Tapi kalau bacaan-bacaannya kemudian niat atau kosok dalam hatinya itu tetap ada nilainya. Itu apabila kalian sengaja, kada ingat wudu. Kalau sengaja ya haram hukumnya. Kita sembahyang yakin belum wudu itu haram hukumnya kan. Kedua ya, itu dianggap menghinakan ibadah kita, meremehkan ibadah. Nyata ibadah itu salah kalau digawi, ya haram hukumnya. Makanya pas waktu kita sembahyang itu batal di tengah-tengah sembahyang, dan tak kantut di tengah-tengah sembahyang, itu jangan kita rasakan haram hukumnya tuh. Di tengah-tengah sembahyang batal sembahyangnya, kantut gitu. Itu harus keluar, harus ibaratnya sembahyangnya harus ditahan. Kalau kita kawa keluar, kenapa kita keluar kan buru keluar. Jangan ditaruhkan sepenuhnya, kabar duluan. Kalau ditaruhkan, nah sembahyang itu ditaruhkan pada akhirnya tadi batal sembahyangnya. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Menjadi imam, kalau itu imam itu jangan ditaruhkan. Kita jadi imam di tengah-tengah sembahyang batal ya sudah tuh, bertahan keluar kita. Sebenarnya pahamannya yang di belakang mengganti jadi imam. Jadi kalau paham di belakang ini beri isyarat sebelum kita keluar tuh beri isyarat. Beri isyarat itu jadinya jadi imam. Tapi biasanya kalau yang di belakangnya pahamnya kan, bilangnya imam jujur sudah. Oh berarti batal sih. Nah ini berarti makmum di belakangnya paham sudah. Ganti, maju sedikit lah. Terusakan di sembahyangnya. Terusakan. Karena kalau nyakar diterusakan ya kasihan orang di belakang lah. Mau di mukanya bisa lihat. Awat tetap menerusakan sembahyang surangan di muka, di muka. Nah kasihan itu kena sok di belakang. Di belakang dia atau menahu. Kata lihat musuhnya. Dia apa nih? Bingungnya. Nah itu pentingnya harus ada yang mengganti tadi. Harus ada yang mengganti supaya sembahyang makmum yang di belakang itu jangan rusak. Tetapnya kalau meneruskan salat ada tercandaknya
Habis itu ada nama nausakan, oh berarti ini tahu nih. Oh berarti imam yang pertama intinya ada halangan ya, mungkin batal. Batal. Jarang mengganti doang ya, dulu majunya tuh nah. Ganti imam. Bisa memaju sedikit itu sudah cukup sebenarnya kan. Maju selangkah aja cukup. Atau mau hendak ke posisi imam 2 bisa 2, tapi memaju selangkah aja gini cukup aja sudah. Asal takut pada umum kan. Selangkahnya oke. 1 2 1 langkah mau hendak kalau nya setumbang sejadah tuh kemungkinan 2 langkah lah atau 3 langkah, tapi ada juga menghitung ini aja 1 ini masih hitung 1 jadi ada yang menghitung ini 1 2 ini ada yang menghitung 2 berarti ini bercandakan semua ini 1 lagi 2 mungkin kita ambil pendapat yang ini aja 1 Maju aja. ini hitung 1 masih asal sejajar aja tapi kita 2 jadi kawat itu sambungan. Nah ini kenapa pakai ini disambungin karena masih dihitung 2 kalau yang pertama tadi itu dihitung 4 sudah itu lah tapi kita ambil yang hitung ini Lebih harus. kalau itu nah kita tahu saja. Nah ini kalau aja kita hitung 2 asal sejajar ini menyatakan bukan hitung 2 lah. Nah ini hitung 2 Cibo kan. hitung 2 sudah. Kalau menyerahkan ini 2 ini sudah 3 atau apa? Atau kita tetap di posisi kita sembahyang juga apa? Nah tadi imam keluar batal. Inya memberi isyarat atau kada ya apa lah? Jadi kita paham sudah. Nah lalu kita tausakan bacaannya sedikit saja memaju boleh. Atau tetap nggak apa-apa. Orang sembahyang sejajar itu masih sah lah berjamaahnya. Imam lo makmum sejajar itu masih sah. Nang kada sah itu tak ke belakang imamnya. Nah itu kada sah rusak jamaahnya. Kalau masih sejajar itu masih sah. Supaya anak lebih kehati-hatian lagi ya. Maju sedikit kan. Nah ini sudah cukup. Sekira kawan dia kan tahu bahwa kita mengganti. Jadi jangan terlalu lawas ya waktunya lah. Bila imam itu sudah keluar, apalagi imam itu menunjuk kita. Ini batalkan di hatinya. Nah ini pakainya kita ditarik dulu. Dijapainya ditariknya. Yang bu, kalau sama pandangannya paham aja gitu. Dia disitunya kalau ada kayak itu nanti paham. Mau mati minta ganti. Jangan dikasih ya kita keluar atau langsung keluar aja nggak apa-apa langsung keluar nggak apa-apa paham di belakang. Nah, misalnya posisi imam pas batas bisa sujud pas waktu sujud bang guru kayak ketemu anunya tangan kiri sujud tangan kanan padahal kan tetap pada iya Ini nggak ada padahal ini kalau nyenang kayak berdiri tadi itu biar kalau padahal kalau baru saya kan paham aja. Jadi kalau pas waktu sujud beri syarat dia seperti jaga ini imam. Jadi pada lah mungkin itu batal imam tak bahaya. Jadi ininya tuh kita membangun akan Allahu Akbar ini. Bila membangunnya apa? Kalau sebenarnya diperjelas ganti aku batal sembahyang. Nang di pandai ini jangan ya kan lah. Cuma cara ini batal ganti imam. Itu caranya kalau kau wakil langsung buka lah.
Kasihan mau di belakang. Karena pohon. Kepada ya. Atau pas waktu berduaan, nah sembahyang di rumah, terus sembahyang berdua, dua laki ini di rumah kan, batal kita nama ini batal, pas sujud batal, apa dah? Aku batal ya, ada ya kita, jadinya senang seorang lagi, senang seorang itu jangan kepadaan lah, kepadaan ya batal lah. Kalau yang berdiri tadi kalau kali syarat saja lah duduk gitu paham ini. Kalau yang sujud tadi memang harus berdiri yang dipadahi lah harus dipadah. Nah, mengganti ini boleh nang di higa atau nang di belakang? Boleh ya lah. Asal nang di belakang kan, memang nang abdolnya itu nang di belakang bang, nang di belakang. Kalau nang di belakang kadang mau nanti makan nang di higa ya. Ya, kemauan lagi. Kita yang maju, biar kita nanti ketiga sedikit tuh kita nampak jadi imam. Petunjukan di belakang. Sekarang imam tadi memberi syarat lah. Jadi imam minta ganti itu kan siapa yang ditunjuk imam itu sebenarnya. Mungkin imam itu juga pilih menunjuk imam. Nah, nantinya langsung memilih. Langsung mengguyur itu berarti inisiatif masing-masingnya di belakang kan. Kalau tidak rasa mampu memang yang bagusnya itu yang di belakang imam lah. Itu namanya rasa belakang aja kan ya. Gitu. Sembahyang Jumat itu pentingnya adalah karena Jumat itu wajib berjamaah. Apalagi masih berada di rakaat pertama. Rakaat pertama itu wajib berjamaah itu harus satu rakaat kan. Asyartu rabi' at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badan wal makan. Syarat yang keempat suci dari najis pakaian badan dan tempat pakaian. As-sawb wal malbus wal mahmul wa illam yataharrak bi harakatihi. Pakaian nang dibawanya waktu sembahyang, nang dipakainya waktu sembahyang itu harus suci dari najis. Jadi 3 macam yang suci dari najis ini, pakaian kita, awak kita, badan kita, kemudian tempat kita sembahyang harus suci. Nah, yang dimaksud dengan pakaian kita yaitu nang dipakai atau nang ditanggung, nang dibawa. Ingatnya ditanggung ya, ditanggung. Kalau baju ini kan dipakai, tapi pakai. Kopiah pakai selendangnya ini ditanggung tambahan ya, pakaian tambahan lah. Nah ini harus suci juga karena ini dibawa mahmur, ditanggung waktu sembahyang. Nah wa ilam yataharrak bi harakatihi, sekalipun tidak bergerak nang dibawanya nah kada bergerak waktunya sembahyang, mungkin saking panjangnya lah. Saking panjangnya sebenarnya sampai waktu berdiri sampai ke lantai. Jadi inya berdiri, inya ruku, sujud kan untuk beratnya karena ke lantai. Nah maka ujung surbannya tadi itu tetap disyaratkan suci dari najis karena ini bersambung dengan pakaian yang kita bawa sekalipun untuk bergerak. Makanya sebagian guru itu sering hati-hati masalahnya mikrofon yang bertali kan. Karena aman tuh memang bahan mikrofon ini kan nggak bertali. Jadi kalau yang bertali itu ya usahakan talinya itu jangan najis kan. Karena itu sambung, itu kita bawa. Nah sambung. Tapi banyak kok inilah mikrofon nggak bertali yang mereka jelas. Nggak ada talinya. Jadi kalau imam itu bagusnya memang mikrofonnya gitu, nggak usah bertali lah. Atau enak kerja.
Jadinya ada di bawah kan waktu sembahyang. Terus kalau nangkep tempel di sini atau di sini, tapi masih bertali. Nah maka usahakan talinya itu harus suci dari najis. Tapi kan tali maki jangan diutihi benar. Utihi, jangan bernajis ya. Jangan gitu. Artinya sekilas kita anggap suci aja sudah gitu juga. Kalau misalnya dicari-cari ya, dilihat aja jangan dia. Nah kita sembahyang jadi imam dijulungi orang mikrofon nambah tali, udah apa kita anggap suci aja kita sudah. Misalnya sama gitu tali sudah, misalnya talinya panjang mana? Itu ngarannya kita sembahyang itu mengalihi kita itu akhirnya. Jadi kita beribadah kan sekira kita itu jangan terlalu malih, jangan terlalu terbebani. Termasuk diantaranya masalah najis ini, karena itu bisa menimbulkan was-was ya. Itu gara-gara kita terlalu membebani masalah najis itu. Sembahyang, itu ini juga komponen terus benar. Itu tempatnya. Ini ngarannya termasuk membalati ya akhirnya. Dan sekilas tidak suci aja lah, ini semuanya nggak apa. Untuk minjem sejadah, dilungi orang sejadah, nah kita anggap suci. Sudah kalau sedang bertakut-takut malu, ini dari sejadah ya. Itu mengalih kita mengalih. Dilungi orang sejadah ini pakai itu. Atau kalau disuruh, kalau digelungi orang nak sembahyang ya di rumah orang, di rumah kawan kan. Kalau dijulunginya sejadah. Dan kita sembahyang aja nanti ditikam biasa saja. Kita sebelum kita berdiri kita itu sedikit kan dianggap tidak bersih sudah ya. Sembahyang gitu itu sah aja kan. Ada mesti harus bersejadah. Bila akan dijulungi sejadah harus sembahyang ya jangan ya. Karena ya berapa banyak orang itu was-was gara-gara masalah najis ini terlalu berlebihan ya di dalam mempermasalahkan masalah najis ini. Al-badanu ay zahiru badanil musalli. Kemudian yang suci dari najis yang kedua yaitu badan, awak kita ini itu harus suci dari najis, termasuk hidungnya. Hidung ini makanya kalau kita ada keluar mimisan misalnya darah ini batal sebenarnya hidung batal ya. Ada darah karena ini bagian mengeluarkan najis. Tapi kalau sedikit bisa dimakan, kalau sedikit maaf, tapi kalau sudah banyak misalnya nah kita batal aja semuanya. Al-makan huwa alladhi yulaqi asna sholatihi. Kemudian yang ketiga yang suci dari najis yaitu tempat sembahyang. Tempat sembahyangnya apa? Bagian yang mengenai awak kita atau mengenai pakaian kita waktu di tengah-tengah sembahyang. Itu namanya tempat sembahyang. Jadi sejadah itu ada sebutingan sejadah itu tempat sembahyang adalah artinya bagian yang mengenai awak kita atau mengenai pakaian kita waktu sembahyang. Baik di waktu berdiri, kalau waktu berdiri itu berarti tempat sembahyang itu sedikit aja, kejejakan saja, gitu aja. Atau waktu ruku, waktu sujud, nah mungkin sujud ini yang banyak tempatnya nih. Sujud, waktu duduk, nah disitu tempat sembahyang itu yang harus disyaratkan suci dari najis. Kalau najis itu ada di muka kita, tapi awak kita menghindari. Sekira jangan karena pakaian kita, jangan karena awak kita. Ya terus akan sembahyang, tidak apa-apa aja. Ya paling karena hukumnya itu makruh lah, gitu. Karena terlalu parah lawan najis, memparahkan lawan najis.
itu 3 macam yang disyaratkan suci dari najis: pakaian, kemudian tadi awak kita, badan kita, kemudian yang ketiga tempat itu yang harus dijaga dari najisnya, itu kotoran yang zahirnya. Kemudian penting juga kita menjaga dari kotoran yang kada kelihatan. Ini kotoran yang kada kelihatan ini maksudnya apa? Nah kayak pakaian ini jangan sampai waktu kita sembahyang itu pakaian yang kada halal ini dianggap najis ini. Bahkan ini termasuk yang mempengaruhi sembahyang, bisa akhirnya sembahyang itu kada diterima. Jadi pilih pakaian kita sembahyang, tempat kita sembahyang itu yang dipilih jujur. Sekiranya itu memang dari hasil usaha kita yang halal. Kalau nampi kata jelas usahanya apa ternyata haramnya lah dan pakai yang kada jelas kalau bisa ditinggalkan dengan sebabnya. Jadi nang yakin bahwa itu memang halal pakaian kita ini waktu sembahyang. Kita masuk yang paling penting di dalam kita menjaga mudah-mudahan kita mendapatkan Innal dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم وصلى بظل وتعالى وعلى الذين من خلق فوقك في هذه الجليس الأرواح والتواصل وهو المنازلة وربنا شهدنا سوى تقبل الخلق منكم وحسن وحكم وشفاعة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم رسالة النبي والمرسلين والصحابة والقرآن والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم الجليل والقول في الدين والمحدثين والقرآن والتفسير والسنة السوء المشايخ والمعلمين والقرآن والتفسير بالعلم والإيمان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.